салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо мавзӯи параграфи 8-ро меомӯзем. мавзӯи дарси мо бахшида мешавад ба прогрессии геометрӣ. дарси 21 бошад ба таърифи прогрессии арифметикӣ ва формулаи аъзои энуми прогрессии арифметикӣ бахшида шудааст. биёед дар аввал таъриф ва мафҳумҳои асосиро дида бароем. таъриф пайдарпайе ки аъзоҳояш аз сифр тафовут дорад, яъне ки нобаробари сифр аст ва дар ҳар як аъзояш аз аъзои дуюм сар карда ба аъзои пешоянди фақат ба як адад зарб карда шудааст, баробар аст прогрессии геометрӣ номида мешавад. бигузар прогрессии арифметикӣ бо ҳарфи bn ишора карда шавад. бо ибораи дигар, агар барои n адади натуралии дилхоҳ шарти bn нобаробари сифр бошад ва bn ҷамъи як баробари bn зарби q навишта мешавад ки дар ин ҷо q ягон адад ба ҳисоб меравад. q-ро махраҷи прогрессии геометрӣ низ меноманд. масалан, пайдарпайии дараҷаҳои натуралии адади 2-ро бо n ишора мекунем. дар ин маврид барои n натуралии дилхоҳ баробари bn ҷамъи як баробар аст ба bn зарби 2 ки дар ин ҷо q ба адади 2 баробар аст. ҳамин тавр агар b1 ва n-ро дида бароем, формулаи n аъзои аввалини прогрессии геометриро ҳамроҳи шумо ҳосил мекунем ки он бо воситаи формулаи bn баробар аст ба ҳосили зарби аъзои якум b1 зарби махраҷи прогрессии арифметикӣ, яъне бо ҳарфи қу ишора намудем, дар нишондиҳандаи n-1 ифода меёбад. барои мустаҳкам кардани мавзӯъ якчанд мисолҳоро ҳамроҳи шумо дида мебароем. мисоли якум. дар шарти мисоли якум чунин омадааст: прогрессии геометрии bn дода шудааст агар аъзои якум ба 6 ва қу баробари 2 бошад ва аъзои якум ба 16 ва қу баробари 1 тақсими 2 бошад, 5 аъзои аввалини прогрессиро бояд ёфт. мисоли якум. дар шарти мисоли якум дар шарти а чунин омадааст: bn прогрессия геометрии дода шудааст ки дар он аъзои якум ба адади 6, махраҷи он қу ба адади 2 баробар аст. дар шарти б бошад аъзои якум прогрессии геометрӣ ба адади 16, махраҷи он қу ба адади 1 тақсими 2 баробар аст ва мо талаб карда мешавад ки 5 аъзои аввалини прогрессии геометрӣ ёфта шавад. бояд мо аз мисоли додашуда 5 аъзои аввалини прогрессии геометриро ёбем. ҳал мекунем. дар шарти а чунин дода шудааст: аъзои якуми прогрессия ба 6 ва махраҷи он ба 2 баробар аст. мо бояд аз аъзои дуюм сар карда то аъзои панҷуми онро ёбем. мувофиқан барои ёфтани он мо бояд таърифи прогрессии геометриро истифода барем. яъне дар таъриф мо гуфта гузаштем ки барои ёфтани аъзои пасоянд мо бояд аъзои пешояндро бо ҳамон адад зарб кунем. b2 ин ба b1 зарби қу баробар мешавад. аъзои якум ба 6 ва қу ба 2 баробар аст ки он ба 12 баробар мешавад. аъзои сеюми прогрессия бошад ба аъзои пешоянд зарби боз қу баробар аст. b2 ба 12, 2 ба адади 2 баробар аст ки натиҷаи он ба 24 баробар мешавад. b4 бошад b3 зарби қу ин баробар аст ба 24 зарби 2 ин ба адади 48 баробар аст. ҳамин тавр b5 бошад ин ба b4 зарби қу баробар аст. b4 дар ин ҷо 48 аст. 48-ро ба адади 2 зарб намоем, ба адади 96 баробар мешавад. анакнун мисоли б-ро ҳамроҳи шумо дида мебароем. дар шарти мисоли б чунин омадааст: аъзои якуми прогрессии геометрӣ ба адади 16 баробар аст. махраҷи он бошад ба 1 тақсими 2 баробар аст. бояд аз аъзои дуюм то аъзои панҷум 5 аъзои аввалинашро аз рӯи таъриф ёбем. ҳал мекунем. аъзои дуюм баробар аст ба аъзои пешоянд зарби махраҷи он қу. b1 ба 16 баробар аст. қу бошад ба 1 тақсими 2 баробар аст. ин ба адади 8 баробар мешавад. b3 аъзои сеюми он бошад ба b2 зарби қу баробар аст. b2 ба адади 8
q бошад ба адади 1 тақсими 2 баробар аст, ин ба адади 4 баробар мешавад. аъзои чоруми онро меёбем. b3 зарби q ин баробар аст b3 ба адади 4 баробар, махраҷи он ба 1 тақсими 2 ё худ 4ро ба 2 тақсим кунем ба адади 2 баробар мешавад. ва аъзои панҷуми прогрессии геометрӣ бошад b4 зарби q баробар аст, ин баробар аст b4 ин ба адади 2 баробар, q ба адади 1 тақсими 2, 2ро ба 2 тақсим кунем адади 1 ҳосил карда шуд ки ин натиҷаи мисоли якум به حساب می رود. مثال دوم را دیده می برایم. در شرط مثال دوم چنین آمده است: پای در پی cn پروگرسی گیومتری می باشد که در اینجا c یکم اعضای یکم و q مخرجی پروگرسی گیومتری می باشد. از ifade های داده شده این ifade ها را با اعضای یکم و q باید ifade کرد. بگذار sn پروگرسی گیومتری می باشد. در اینجا c1 اعضای یکم و q مخرجی پروگرسی گیومتری به حساب می رود. در شرط a ما باید c6، در شرط b c125 و در شرط v c k جمع 3 رو با واسطه اعضای یکم و مخرج ifade کنیم. برای این فرمولی که ما در اولی درس گفته گذاشتیم استفاده بریم. اگر اعضای یکم و مخرج داده شده باشند پس اعضای یکم و مخرج آن موافقاً از روی فرمولی زیرین ترتیب داده می شود. فرمول را استفاده برده s6 رو یعنی اعضای ششم رو چنین می نویسیم: s1 ضرب q در درجه 6 مینوس 1 یا اینکه c1 ضرب q نشان دهندش 5. یعنی اعضای ششم را ما با واسطه اعضای یکم و مخرج پروگرسی گیومتری ifade نمودیم. c125 را عیناً همین طور می نویسیم: c1 ضرب q نشان دهندش 125 مینوس 1 یا اینکه این برابر است با c1 ضرب q نشان دهندش 124 حاصل می شود. c k جمع 3 باشد با واسطه c1 ضرب q نشان دهندش k جمع 3 مینوس 1 حاصل می شود که آن برابر است به c1 ضرب q نشان دهندش k جمع 2 حاصل می شود که با ما طلب کرده شده بود. مثالی من بعد رو دیده می برایم که در آن چنین آمده است. مثال سیوم: پای در پی xn پروگرسی گیومتری می باشد اگر x یکم به 16 و q به 1 تقسیم 2 برابر باشد اعضای هفتم یافته شود و در b اگر x1 به مینوس 810 و q به 1 تقسیم 3 برابر باشد اعضای هشتم آن یافته شود. مثال سیوم را قید می نماییم و چنین می نویسیم: در شرط اول آمده است اعضای یکم پروگرسی گیومتری به عدد 16 مخرج آن باشد به عدد 1 تقسیم 2 برابر است. طلب کرده می شود که اعضای هفتم پروگرسی گیومتری یافته شود. در شرط b باشد اعضای یکم پروگرسی گیومتری به مینوس 810 مخرج آن باشد به 1 تقسیم 3 برابر است. اعضای هشتم پروگرسی را یابید. حل میکنیم. موافق فرموله در بالا بوده a را حل میکنیم. x هفتم برابر است به اعضای هفتم، این برابر است به اعضای یکم و حاصل ضرب مخرج پروگرسی گیومتری 7 مینوس 1. x1 ضرب q نشان دهنده 6. حساب کنی ها را دوام میدیم. به جای x یکم 16 را میگذاریم. ضرب q در اینجا 1 تقسیم 2 نشان دهنده 6 داده شده است. 16 ضرب 1 تقسیم 2 را به درجه 6 بداریم و 1 تقسیم 64 برابر می شود. 64 و 16 را هنگام اختصار کردن به ما عددی 4 حاصل می شود. همینطور اعضای هفتم پروگرسی گیومتری به 1 تقسیم 4 برابر شد. b را دیده می برایم. مثال b عیناً مثال a اجرا کرده می شود. x هشتم یا اینکه اعضای هشتم پروگرسی برابر است به x یکم ضرب q از 8 1 را ترک نماییم به 7 برابر است. x یکم به مینوس 810
ضرب q در اینجا 1 تقسیم 3 است. 1 تقسیم 3 در درجه 7 این برابر است. اکنون حساب کنی ها رو ساده میکنیم. مینوسی 810 رو به 81 ضرب 10 عوض میکنیم. ضرب 1 تقسیم 3 رو به درجه 7 برداریم. 1 تقسیم 3 نشان دهندش 7 حاصل می شود. یا اینکه 3 رو 81 رو به نمود درجه مینوس 3 نشان دهندش 4 عوض میکنیم. ضرب 10 تقسیم 3 نشان دهندش 7 عوض کرده می شود. یا خود مینوسی 10 تقسیم از 3 نشان دهندش 7 3 نشان دهندش 4 رو ترک کنیم. 3 نشان دهندش 3 حاصل می شود که آن به مینوس 10 تقسیم 27 برابر شد که این نتیجه مثال سیوم به حساب می رود. مثال چهارم را دیده می براییم. در شرط مثال چهارم چنین آمده است: اعضای هفتم و انوم پروگرسی گیومتری یافته شود. پروگرسی گیومتری با واسطه افاده زیرین داده شده است: 2 مینوس 6 و غیره ها. در شرط ب باشد مینوس 0 از 1125 0 از 125 و غیره. طلب کرده می شود که اعضای هفتم و انوم پروگرسی گیومتری یافته شود. یعنی ما باید B7 و BN پروگرسی گیومتری رو یابیم. این شرط مثلا مثل شرط مثال های دوم سیوم می باشد، آن رو اجرا می کنیم. در شرط A در مثال داده شده چهارم اعضای یکم پروگرسی گیومتری یعنی B1 به 2 برابر است. اعضای دوم آن باشد به مینوس 6 برابر است. وقتی که ما فرموله B7 رو می نویسیم در اینجا B1 ضرب q نشان دهنده 6 پیدا می شود که با ما باید مخرج پروگرسی رو باید یابیم. مخرج پروگرسی گیومتری از روی فرموله در بالا ذکر کردیده، یعنی اعضای پیشایند رو به اعضای پسایند تقسیم نماییم. اعضای پیشایند به مینوس 6 برابر است و اعضای پسایند باشد به 2 برابر است. پس مخرج کس به عدد مینوس 3 برابر می شود. این عدد ها رو به فرموله B7 ما اعضای هفتم رو حاصل می کنیم. 2 ضرب q به مینوس 3 برابر است که به درجه 6 برداشته می شود. این برابر است به 2 ضرب مینوس 3 را به درجه 6 برداریم و 729 برابر است. 729 را به 2 ضرب نماییم، عددی زیرین حاصل می شود. 1458 را حاصل می کنیم. اکنون B را اجرا میکنیم. در شرط مثال B اعضای یکم پروگرسی اریتمتیکی به مینوس 0 از 1125 برابر است. آن را با واسطه کسر عادی افاده میکنیم، یعنی مینوس 1 تقسیم 8 این به نمود کسر افاده کرده شد این عدد. پس اعضای دوم باشد به 0 از 125 برابر است که آن به 1 تقسیم 4 برابر است. هنگام یافتن q ما باید اعضای پیشایند را به اعضای پسایند تقسیم کنیم، یعنی B2 رو به B1 تقسیم میکنیم. B2 به 1 تقسیم 4 B1 به مینوس 1 تقسیم 8 برابر است، یا اینکه 1 تقسیم 4 ضرب مینوس 8 مینوس 8 رو به 4 تقسیم کنیم به عدد مینوس 2 برابر می شود. این گفته ها رو اجرا می کنیم و با فرموله B1 برابری مینوس 1 تقسیم 8 بودن، q برابری مینوس 2 بودن، ما اعضای B7 یا اینکه اعضای هفتم رو می نویسیم که آن به مینوس 1 تقسیم 8 ضرب مینوس 2 نشان دهنده‌اش 7 مینوس 1 برابر می شود. این به مینوس 1 تقسیم 8 ضرب مینوس 2 رو به درجه 6 می برداریم. مینوس 1 تقسیم 8 ضرب مینوس 2 رو به درجه 6 برداریم به عدد 64 برابر شد که این رو 64 رو به 8 تقسیم کنیم به مینوس 8 برابر است. اکنون در شرط مثال طلب کرده می شود که این چنین اعضای انوم پروگرسی گیومتری را ترتیب دهیم که آن به B1 ضرب q نشان دهندش n مینوس 1 برابر است. در اینجا اعضای یکم به مینوس
минуси 1 тақсими 8 зарби q ба инҷо минуси 2 баробар аст, n минуси 1 ҳосил мешавад. мо метавонем ифодаро ба намуди минуси 2 нишондиҳандааш n минуси 1 тақсими 8 нависем ки ба мо аъзои n-уми прогрессия талаб карда шуда буд. Мисоли панҷумро дида мебароем. Дар шарти мисоли панҷум чунин омадааст: прогрессии геометрии c n дода шудааст. Агар аъзои панҷум ба минуси 6, аъзои ҳафтум ба минуси 54 баробар бошад, махраҷи прогрессияро ёбед. Менависем шарти панҷум. Дар шарти панҷум Sn ин прогрессии геометриро ташкил медиҳад ки дар инҷо аъзои панҷуми прогрессии геометрӣ ба минуси 6, аъзои ҳафтуми он мувофиқан ба минуси 54 баробар аст. мо бояд махраҷи прогрессияро ёбем. Хеле ки мо дар формулаҳои пешина гуфта гузашта будем, мо метавонем формулаи bn-ро низ ифода намоем, лекин мо метавонем формулаи дигарро низ истифода барем. Яъне ҳангоми c7 дода шудан мо метавонем бо воситаи аъзои якум нею бо аъзои панҷум ифода кунем ки он мувофиқан ба c5 зарби q нишондиҳандааш 7 минуси 5 баробар аст. ё ин ки c7 ин баробар аст ба c5 зарби q нишондиҳандааш 2 баробар аст. ба ҷои c7 ва ба ҷои c5 қиматҳои мувофиқи онҳоро гузошта махраҷи прогрессии геометриро меёбем. Менависем c7 ба адади минуси 5 баробар аст. ин баробар аст ба c5 минуси 6 зарби q нишондиҳандааш 2. Минуси 6 q дар дараҷаи 2 минуси 54. аз инҷо q дар дараҷаи 2 минуси 54-ро ба минуси 6 тақсим кунем 9 ҳосил мешавад. ё ин ки q-ро ёбем, ин ба плюс минуси адади 3 баробар мешавад ки ба мо талаб карда шуда буд. хонандагони азиз, анакнун барои мустаҳкам намудани ин мавзӯъ ба шумо якчанд мисолу масъалаҳо барои кори мустақилона пешниҳод карда мешавад ки онҳоро бояд иҷро кард. бо ҳамин мавзӯи имрӯзии мо ба анҷом расид. хайр то дарси оянда муваффақ бошед.